अवंतिका स्वामी अरे यही तो आमर मंदिर और से पुष्प उद्यान देख कि सुंदर लगुच तेबे चल आमे तो वर्तमान बुली बुली थकी सारे हाँ तो चल जीवा से मंदिर पाखरे जीवा से वृक्ष मूल तले खिस्सा पे बसी पड़िबा हाँ स्वामी मो सेठी तम कोळरे मुंड रखी टिके सोई पड़िबे ठीक अछि ना कर कहछ हाँ ताल जीवा आस वाह 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 रे भणी वाह भाई कौन है मते क्षमा कर दे भाई क्षमा कर दियो तते पुणी क्षमा कर देबी बाहा बेदिरु ए मूर्ख कन्या चरित्रे चाली आसी कि तू मते क्षमा मांगुछु तते भौणी कहबा पई मते लज्जा लागुछि बुझले एथिरे मो स्वामी को किछि दोष नाही मो तांको खबर पठेतिले से आज मते नै गले अच्छा हाँ बड़े भाई आपण जमारू हमको हमको भूल बुझंतुनी आमे परस्पर दी जण को भले पाउथिलु सेति मु तांको नै आसिली ओ भला पाउछु हाँ बड़े भाई आपण पारुछंती मते मारी देंतु किंतु अवंतिका कुछ कहनी बड़े भाई सब भूल मोर मु आपण के चरण तेले क्षमा मांगुची बड़े भाई आपण जदि पारिबे हमको क्षमा कर दियंतु नहले जहाँ सस्ता दबार अछि मते दियंतु किंतु अवंतिका को मोठार देरी नियंतु हाँ बड़े भाई हम दी जण क्षमा कर दियो तते पुणी क्षमा रे मूर्ख कन्या चोर होई पुणी क्षमा मांगुछो मो तते कदापि क्षमा करि परिबिनी अरे अवंतिका तू मो सहित चल काहे कि ना मु ते बोलियार दिन को कथा देकी आदिछि ना बड़े भाई मु तते ता हस्तारे समर्पण करबी मो तांको जीवना मो ना अवंतिका को तम सहित कदा को जीवा देबिनी बड़े भाई काहे कि जीवनी ना मते ता कहले चल नहीं भाई मुझे मूर्ख कन्या चोर मो भी देखिबी मो हस्तारे तते के रक्षा करिबो रामन छना वाला को तार एते साहस पुणी मो पुओ को जीवन मारि देबा चेष्टा करछु तते मो छानिबिनी अच्छा रे मूर्ख भंड बाबा तू मते सामान्य बालक बोली भाबुछु ना ताहेले उठा अस्त्र देखिबा कार केते शक्ति अछि ताले उठा अस्त्र ठीक अछि मो मां को पकड़ तो तुम बोली देबी तू मते कोन भाबुथुल बे ना ना तू मते कोन भाबिथुलु मो तो ता जीवन रक्षा करबिनी मो आज तो जेमे देलिबी मां को पकड़ बोली देबी बे मां अरे मां बाबू नहीं पिता तू उठी जा मां नहीं नहीं पिता नहीं से जंतु मो बड़ भाई तांको मारतनी अरे तू काहे एमिति होछ तू उठी जा मां तो उठी जा मो ताको जेमे देलिबी तुझे कहो मां को पकड़ बोली देबी नहीं बाबा
ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବିବାହ ବିଧିରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି ବୋଲି ସେ ମତେ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରାସ, ବାବା ଅବନ୍ତିକା ଯାହା କହୁଛି ସେ ସବୁ ସତରେ ବାବା। ହଁ ପିତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ଯୋଉ ଭଉଣୀକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ମା ଓ ପିତାର ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେଇ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭଉଣୀ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଏ, ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ରାଗିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ସେ ରାଗିକି କିଛି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହଁ। ସିଏ କେବଳ ଟିକେ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହଁ ବାବା, ମାରିଦେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆପଣ ମାରିଦେବେ। ତାଙ୍କର କିଛି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ତୋ କଥା ମାନିକି ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ରେ ମା, ତୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। କ୍ଷମା କରିଦିଏ ମୋ ଭାଇକୁ। ବାବା ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି। ଆରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରାସ, ବାବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ ଟିକେ ତୋ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେ ରେ ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ ବାବା। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ। ବଡ଼ ଭାଇ, ହଁ ଭାଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇସାରିଛୁ, ହଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। କି ସହଯୋଗ ଭାଇ? ଭାଇ ହଁ ଭାଇ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ସଂସାର ଥିଲା, ଦିନେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 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 ସେଇ ଚାରୁ ଘଣ୍ଟ ବଜ୍ର ଘଣ୍ଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ପିତା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସହଯୋଗର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ତେବେ ଯିବା ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଜାନୁ ଘଣ୍ଟ ଆଉ ବଜ୍ର ଘଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଅଭିମୁଖେ। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଯିବା। हे भगवान, कि दुर्भाग्य मोर। जड़े राजपुत्र होई गोटे सामान्य दासीटा सहित मोर बाहाघर कि लज्जाजनक कथा। से कथा मन पड़ला बेलू इच्छा होची आत्मविसर्जन कर दबा पाए। कौन करिबी कौन करिबी कुआड़े जीवी मो किछि अनुभव करि स्वामी ग्रहटा आसला आपण एठारे एकुटिया बसी कोन भाबुछंती स्वामी? भाबुछिलो तो कथा मो स्त्री कथा भाबुछि मो गेली मो सोना धन कोन करू से कथा भाबुछि कोन करू आज परा सावित्री व्रत मु आपणक पई व्रत रखिछि। व्रत करिबु मंदिर जीवु केते कथा करिबु रे धन करिबु रे कर पूजा कर।
ମରିମାରେ ସେ ଯିବୁ ନା ଭାଇ ସତ କୁହ ଯିବୁ ନା ଭାଇ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। କହିଲି ପରା ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବୁନି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ 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 ଟିକେ ବେଶୀ ନାଶିତ କରିଦେବି ନ କହୁନି ସିଧା ସତ କହ ଯିବୁ ନା ଭାଇ ବାହାର ମୋର ଘର ନା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଯିବୁନି ସତ କହୁଛୁ ଯିବୁନି ନା ମୋର କଣ ଗୋଡ଼ ମୋ ହାତ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଗଲା ହେ ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତୁଳସୀ এইটা ମୋ ପାପ କରିଦେବ ତତେ ମୁଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତତେ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ सावित्री की सही जीवा पतिर मरण साथे रही हेले भी लुहर कारण सावित्री की सही जीवा पतिर मरण लुहर करण आखि लुहू पी जीवी दुख सागरे भासी जीवी आखि लुहू पी जीवी दुख सागरे भासी जीवी छाड़बी पति भाती छाड़बी पति भाती एकाणी जुगारे तुलसी 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 लड़ुची जमा साथी रे 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 तुलसी लड़ुची जमा साथी रे।